दर्शक बंधु आमे किछि कथा जानिबा कहीं ना सरकार गोटे नुआ नियम आरंभ करछंती जोटा कि आमे कहउछो जे एनपीएस स्कीम फॉर चिल्ड्रेन ए स्कीम आरंभ केते वर्ष करबा एवं एहा करबा द्वारा कोन लाभ हबो एवं पूर्वरु एनपीएस स्कीम रहिथिला केते वर्ष रहिथिला सेथिरे कोन उपकृत होथिले से संपर्क आलोचना करबा आम सहित आलोचना करिया पई बैंक ऑफ बरोदा दिगपहंडी सीनियर ब्रांच मैनेजर बी वेंकटेश आचार्य सर अछंती तांको सहित सीधा सहित आलोचना करदेबा सर आपन के ने जोड़ीसा को स्वागत जणेबी कोन कहबे ए जो एनपीएस स्कीम फॉर चिल्ड्रन हम देइछु नाटे कोन हे स्कीम प्रकृत रे देखो वर्तमान जो आमर पुराना एनपीएस सिस्टम थिला नेशनल पेंशन सिस्टम जहा सेटा 18 वर्ष रु नै कि 60 वर्ष पर्यंत लोक मानक पई थिला जो थिरे कि दी प्रकार सिस्टम थिला इधर से माने हमर एम्प्लॉयर रो डिडक्शन करि परथिले नाले निजे चाहिले से सेकंड निजे वॉलंटरली कंट्रीब्यूट करि परथिले एबे सेम जिंसटा को गवर्नमेंट कोन चाहउचंदी कि सरकार चाहउचंदी समस्त से जिंसटा अवेल करंतु इवन छोट पिला माने भी अवेल करंतु जेमिति कि जो थी कि तांकर फ्यूचर रो फाइनेंशियली डिपेंडेंसी टा कमी जाऊ और तांकर फ्यूचर रो जो माने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट टा छोट रु ही पेरेंट्स को ऊपर गोटे एडिशनल बेनिफिट रहला जे से माने छोट थिला बेले बिलो 18 इयर्स जोटा कि आगरु नथिला बिलो 18 इयर्स छुआ मानक पई भी ए जिंसटा पेरेंट्स चाहिले कंट्रीब्यूट करि परिबे किंतु तार ऑपरेशन 18 वर्ष पर्यंत पेरेंट्स ही करिवे जार नुआ ना दैचंदे ना अछि एनपीएस बछल्य जोटा कि 18 वर्ष पिला मानक पई पेरेंट्स निजे कंट्रीब्यूट करि परिबे 18 वर्ष हेय गला परे 18 हला परे से ऑटोमेटिकली छुआ ना रे पळेबो अकाउंट ट्रांसफर हे जिवो तापर से निजे ऑपरेट करि परिबे केते वर्ष 18 वर्ष जो हो केतना डिपॉजिट करबा एवं को वर्गर पिला माने कर परिबे देखो एथि पई कोनोस प्रकार रेस्ट्रिक्शन नाही समस्त सब वर्गर पिला अप्लाई करि पारे माने सब वर्गर पिला का पई एटा एलिजिबल मेन हला एटा पेरेंट्स को पई काहे कि ना एनपीएस गोटे एमिदी गोटे जिंस देखन तार रेट ऑफ इंटरेस्ट हो किबा जो रेट ऑफ रिटर्न्स हमें कहि परिबा सेइथिरे बेनिफिट कोन कि आपण जदी अर्ली एज रे इन्वेस्टमेंट करूचंदी ताले आफ्टर ए पीरियड ऑफ 18 इयर्स जेतु इथरे लॉकिंग पीरियड एवडा सब अछि 18 इयर्स परे ए जिंसटा मल्टीप्लाई हेकी बहुत फंड्स जमा हो पारे जोटा कि आगरु नथिला आमे भाबंतो एबे नुआरी के जॉब कले कि 18 वर्ष रे एनपीएस आपण स्टार्ट कले ताको बहुत टाइम लागुतला आउ सी मल्टीप्लायर इफेक्ट एटा देखेबा पई ताको बहुत टाइम लागिबार तो एबे कोन पेरेंट्स को ऊपर जिंसटा गोटे बेनिफिट रहला जे से निज छुआंक पई इनिशियल स्टेज रु ही इन्वेस्ट करि परिबे जोटा कि फ्यूचर रे जाई कि पिला को 18 इयर्स कंप्लीट हला परे सेटा ता निज नांग पळेबो आ नॉर्मल एनपीएस अकाउंट जेमित थिबो से टाइप रो समान ऑपरेट करि परिबे जेताले कि ऑलरेडी ही 18 इयर्स रे ही पिला को भलो रिटर्न सहित पुराना तांगर प्रिंसिपल अमाउंट भी पाई परिबे केते वर्ष पर्यंत डिपॉजिट करिया एटा तो करि पारे माने आपण अप टू 60 इयर्स पर्यंत करि पारे किंतु बछल्य जो स्कीम टा अछि सेटा 18 वर्ष पय 18 वर्ष परे सेटा नॉर्मल एनपीएस अकाउंट हि जिवो जोटा कि हम समस्तंकर नॉर्मल एनपीएस अछि वर्तमान सेटा से स्कीम रो जहा जहा गाइडलाइंस अछि से स्कीम को पळेबो एटा जो हमर स्कीम टा अछि सेटा केवल 18 इयर्स पय जो नुआ स्कीम वर्षरो बांधिबे ना ना आपण छोट रो ही बांधि परिबे आपणकर डेट ऑफ बर्थ जनरेट हे गला बर्थ सर्टिफिकेट जनरेट हला आपनर पान नंबर जनरेट हला एवडा डिटेल किछि बहुत ही कम डॉक्यूमेंटेशन रे आपण बछले अकाउंट ओपन करि परिबे आ तार मिनिमम डिपॉजिट होची एनुअली 1000 रुपीस हां वर्ष को मिनिमम 1000 रुपीस अपर लिमिट सेमति किछि नाही आ एटा पेरेंट्स ही करिवे जेतु पिला छोट थिवो तो पेरेंट्स ही करिवे टिल द एज ऑफ 18 इयर्स माने आपनकर जदी छोट पिला जदी 5 वर्ष र पिला मते करियबो एवं जदी तार जदी पैन कार्ड हे 4 वर्ष करिबी हां नै पैन कार्ड बोलना डेट ऑफ बर्थ एवडा सु दरकार एथि पई काहे ना प्रान नंबर इशू हेबा पई आपनक पैन नंबर थिबा दरकार तो सही हिसाब रे डेट ऑफ बर्थ रे गोटे ये दरकार डॉक्यूमेंटेशन गोटे एनी डॉक्यूमेंट डेट ऑफ बर्थ रो लाइक आपण बर्थ सर्टिफिकेट हे गला किबा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हे गला किबा जदी को पिलार छुआंगर पासपोर्ट अछि ता हे गला पान नंबर अछि ता तो डेट ऑफ बर्थ रो वेरिफिकेशन पई से एवडा दरकार एथिरे पेरेंट्स ही इन्वेस्ट करिवे काहे ना पिलार तो इनकम नथिबो तो पेरेंट्स ही इन्वेस्ट करिवे से जिंसटा आपनर ए 18 वर्ष पर्यंत तापर से नॉर्मल जेमते हमर एनपीएस अकाउंट हम समस्त संगर अछि से टाइप रो हिजो जोतिरे छुआ निजे 18 वर्ष अटेन हला पर से निजे ऑपरेट कर तो हम कहि परिबा यदि आपनकर जन्म तारीख कोटे हे जाईची यदि 2 वर्ष र पिलाटो मध्ये आपन करि परिबे अमाउंट टाइम होची 18 वर्ष पर्यंत हां
ମାନେ maximum ଏଇ ଯୋଉ NPS ବଛଲ୍ୟରେ up to 18 years ମାନେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହବା ଛୁଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ମିଳିଗଲା ମାନେ ଆପଣ ଏତେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ସେ ଟଙ୍କାଟା ଆମେ କେମିତି କଲେକ୍ଟ ମାନେ ଆମକୁ ମିଳିବ ମାନେ ସିଏ ସେଇ NPS ଆକାଉଣ୍ଟ ରେ ହିଁ ରହିବ ପଇସା ମଲ୍ଟିପଲ ହେଇ ଚାଲୁଥିବ ସିଏ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସିଏ ୱିଥଡ୍ର ବି କରିପାରିବେ ମାନେ 60 ବର୍ଷ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ ନା ଆପଣ ଏବେ ନର୍ମାଲ NPS ଆକାଉଣ୍ଟ ରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଟାୟାର 1 ରେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଲକିଂ ପିରିୟଡ ଏଗୁଡା ସବୁ ରହୁଛି ଆଉ ସେଇଥିରୁ ବି ଆପଣ ଟାୟାର 2 ରେ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଉଠେଇ ପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ତ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟରଲି ହେଲେ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ହେଇଗଲା ବାପା ମା ମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ଯୋଉଟା କି ପେନସନ ସ୍କିମ ଟାଇମ ରେ ହେଲ୍ପ ହବ ତାଙ୍କ ଆମେ ଏବେ ନିଜ ପାଇଁ ଯୋଉ ପେନସନ ଆମେ ସେଭ୍ କରୁଛେ କିମ୍ବା ଆମର ଫ୍ୟୁଚର ପେନସନ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ କୁ ଆମେ ଇଏ କରିବାକୁ ସିକ୍ୟୁର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ସେମ୍ ୱେରେ ଛୁଆଙ୍କର ପାଇଁ ବାପା ମାଙ୍କ ଷ୍ଟେଜ ରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଗୋଟେ ଅର୍ଲିୟର ଏଟା ନଥିଲା 7 ବର୍ଷର ପିଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ 7 ବର୍ଷର ପିଲା ଯିଏ କରିଛି 25 ବର୍ଷରେ ତାର ନା ସେମିତି ନାହିଁ at the age of 18 years after attaining the age of 18 years ମାନେ 18 ବର୍ଷ ଯୋଉ ଦିନ ହବ ଛୁଆକୁ ଯୋଉ ଦିନ 18 ବର୍ଷ ହବ ସେଇ ଦିନ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି 7 ବର୍ଷର ପିଲା କଲେ ବି ସିଏ 11 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷର ପିଲା କଲେ ମାନେ 8 ବର୍ଷ ସେ ଟାଇପ ସେଇ 18 ବର୍ଷ ପରେ ଯାହା ଟଙ୍କାଟା ଆସିଲା ତାର ସିଏ ନିଜେ ଅପରେଟ କରିପାରିବ ମାନେ ସିଏ ସେଲ୍ଫ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସିଏ ଡିପୋଜିଟ କରିପାରିବ ସିଏ ତାପରେ ଡିପୋଜିଟ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ସିଏ ଯଦି ଜବ୍ କଲା ସିଏ ନିଜର କିଛି ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ଏଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବ ଆଉ ସେଇ ସ୍କିମ୍ ଟା ହିଁ ସିଏ ତାର ଯଦି ଫ୍ୟୁଚରରେ କିଛି ବି ସେ ଜବ୍ କରୁଛି କିମ୍ବା କୋଉ ଇଥିରେ ସେମ୍ ପ୍ରାନ୍ ନମ୍ବର ହିଁ ତାର NPS ଆକାଉଣ୍ଟ ରେ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇପାରିବ ଭଲ ସ୍କିମ୍ ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କୁ ମାନେ ଏଇଟା ଅନୁରୋଧ ଯେ ଏ ଟାଇପ ର ସ୍କିମ୍ କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଆମେ କଣ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଥିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପିଲାର ପେନସନ ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସ୍କିମ୍ ନଥିଲା ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣ ନିଜର ପେନସନ ପାଇଁ ହିଁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଏବେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଛୁଆର ବି ପେନସନ ପାଇଁ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡା ସବୁ ମାନେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ମାର୍କେଟର ଇଏ ଉପରେ ମାର୍କେଟ କେମିତି ମୁଭ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ ହିଁ ପାଇବେ ଯେହେତୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାୟର ଇଫେକ୍ଟ ଏଥିରେ କାମ କରୁଛି ତ ଡେଫିନେଟଲି କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ ରେ ବି ସେଗୁଡା ସବୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉଛି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ରେ ବି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇଏରେ ସିକ୍ୟୁର୍ଡ ହିଁ ମେ ବି ଏମିତି ନ ହେଇପାରେ କି ବହୁତ ହିଁ ହାଇ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ ଆପଣ ନର୍ମାଲ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ରେ ନ ପାଇଲେ ବି କିନ୍ତୁ ବେଟର ଦେନ୍ ଅଦର ଟଙ୍କାଟା ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରହିଲା ନାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାଇଁ ଏଇଟା ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସ୍କିମ୍ ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ ଥିଲା NPS 60 years କଣ ସେଇଟା ହେଲା ସେ ନର୍ମାଲ ନ୍ୟାସନାଲ ପେନସନ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ଥିଲା ସେଇଥିରେ କଣ ଆପଣ ନିଜେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯଦି ଆପଣ ଜବ୍ ହୋଲ୍ଡର ତାହେଲେ ଆପଣର ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଟାୟାର 1 ରେ ଆପଣର ଏମ୍ପ୍ଲୟର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ ମାନେ ଡିଡକ୍ଟ କରିବେ ସେଥିରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ବି କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିବ ସେ ପଇସାଟା ସେଭ୍ ହେଇ ଆପଣ 60 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ଟାଇମରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ତାକୁ ଧରିକି ଆପଣ ବେନିଫିଟ ଟା ପାଇବେ ଏଇଟା ବି ସେମ୍ ଟାଇପ ର ହିଁ ସ୍କିମ୍ କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ କଣ ଆଉ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସେସନ ମିଳିଲା କି ଆପଣ ଛୁଆ ନାଁରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଯୋଉଟା କି ଛୁଆକୁ ଆଉ ଟିକେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ବେନିଫିଟ ହବ କାହିଁକି ନା 18 ବର୍ଷ ଆପଣ ପଇସାଟା ମଲ୍ଟିପଲ ହେଇଯାଉଛି ତ ତାକୁ 60 ବର୍ଷ ହେଲା ମାନେ ଆହୁରି ବହୁତ ଭେରି ଲଙ୍ଗ ପିରିୟଡ ତ ଆପଣ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ ପାଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏଇ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେଲୁ ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ ଯେ ଏଇ ସ୍କିମ୍ ଟି ପ୍ରକୃତରେ କଣ କେତେ ବର୍ଷରୁ ଆମେ ଡିପୋଜିଟ କରିବା କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଡିପୋଜିଟ କରିଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ଲାଭ କଣ ମିଳିବ ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଯେ ଯୋଉମାନେ ଆମେ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହବା ଯେ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ଆମେ ଡିପୋଜିଟ କରି ଆମେ ହଇରାଣ ହବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡଲାଇନ ଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ ସାମିଲ ହବା ଏବଂ ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବା ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।